Funny, right? Point. Ba? 10 dirhams each. In Zayed. Thank you. Sheikh Zayed Festival. Nagkahiwalay kami kasi magkaiba yung entrance ng lalaki sa babae. Pagpapasok daw doon sa mga pusang cute, another ticket. Ang cute! Meron pang ano, oh. Sino nga to? Kumakagat. 20 dirhams para makapasok sa mga pusa. And dito sa cute na yan, oh. Elephant! Raljim, it's a big elephant! There's a lion! It's a lion, Raljim! It's a lion! Hello, little tiger. Cub pala. Hello, little cub. Playtime sila. May nakita kami guys, baby kangaroo. Siyempre may bayad para makapasok. Pero yun siya, oh. Kawa man. Pero naka-aircon, oh. Pumasok sila guys, oh. May bayad din para makapasok dun sa may mga cup. Anyway, there's a... Babura mo? Ano, wolf. Wolf, pero parang Siberian Husky. Tingnan niyo guys. Malaki na. Grabe. Malungkot sila. Wow! Oh, James, grabe! Ang taba! Laki niya. Ganda niya? Buti, nasa loob. Ah, tulog yung isa. Wala, nanunuwag. Takot. Oh, ostrich, oh! Ostrich! Hello! Hello, ostrich! Uy! Ang crispy pa nung lugay mat. Kala namin di namin mauubos, pero maubos na guys. By the way, ito yung mga pavilions. Iran, China, Road of China, Fountain, Fountain, order tayo ng pad thai dito sa Mom's SU or Susnak and sticky rice sa Amango. Then here naman sa Yogashi Bakery, we will order some takoyaki for 35 dirhams. 5 pieces. Dinner time, late dinner. Pad thai na shrimp, takoyaki, sticky rice, and pad thai din. Let's eat! Huh? Ay, sumisimple ka dyan. Funny, right? Point. Why? Ikaw, ah. Why? Tumatawa din naman siya. Pad thai. Yung chopstick. Ah, wala nang chopstick. Gusto mag-practice. Ba't hindi ako binigyan ng chopstick?
Hindi ka humingi. Hindi Ah, para ganun ba yata yun? kasi siya sa takoyaki. Ah, takoyaki ba yun? And takoyaki! Wala na, nabusog na. Naglukaymat na, no? Ganito pa. Tawag-tawag ka. That's it for our Shakeside Festival Tour. Ayan. Wala masyadong tao kasi weekdays kami pumunta. Pero sabi pag weekend daw, super dami din tao. So, yeah, yun. Ano lang, ikot-ikot and kain. Enjoy naman. Tumataya si Ate May dun sa kotse. Manalo. Ano? I say bye-bye guys! Thank you for watching! We love you! Bye-bye! Smile and share the good vibes! Say bye-bye! Say bye-bye na! Bye-bye! Say wave! And thank you! How to say thank you? Bye-bye and thank you for watching! Oh, bye-bye daw! Bye-bye daw guys! May taga-babay na ako sa vlog. Bye-bye! Love you! Bye-bye! Love you! Bye-bye!